बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका ताल्लुक़ आपसे है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है जो भी इस वीडियो को फ़िलहाल देख रहा है। इस वीडियो में अपने आप को तलाश करने की कोशिश करें क्योंकि ये ख़ास आपके लिए बनाई गई है। जिस तरह मैंने कहा, इस वीडियो का ताल्लुक़ आपसे है और आप पीछे देख रहे हैं कि ये आपसे क्या कह रही है। यूँ आप अगर आप इर्द गिर्द देखें तो क्या लिखा है कि आप ज़रूरी है, आप अहम है, आप स्पेशल है, आप रेजिलिएंट है, आप ब्रेव हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अहम हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको कौन कहेगा? ज़्यादातर जब हमें ये ऐसे कमेंट्स बाहर से सुनने को मिलते हैं तो हम बहुत खुश महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जब यही पॉजिटिव बातें आपके अंदर की आवाज़ बन जाए और आपके अंदर से आपको ये एहसास हो और आप मुतमईन रहें कि आप अहम हैं, आप ज़रूरी हैं, आपका होना ही काफ़ी है, तब बात बनती है। तब आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर नहीं बेहतरीन होने लगती है। अगर आपको कहीं लगता है कभी अपने बारे में या अपने आप को इस नज़रिए से नहीं देखा कि आप ज़रूरी हैं, आप अहम हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, तो आज से देखना शुरू कर दीजिए। आप अहम हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप अहम हैं तो आप हैं अहम। अगर आप बहन है, बेटी है, माँ है, बीवी है, आप भाई हैं, आप बाप हैं, आप बेटा है, आप शौहर है, आपके लिए आप कितने अहम हैं ये भी ज़रूरी है। लेकिन किसी के लिए आप उनकी जान हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार आप पे है। लेकिन जब आपको खुद नहीं पता कि आप कितने अहम हैं तो आपको परेशानियाँ जब जकड़ लेती है तो आपको ये एहसास नहीं रहता कि आप किसी के लिए बहुत ख़ास हैं। वो कोई भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं अपने माँ बाप से कि आप कितने ख़ास हैं उनके लिए, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है उनकी नज़र में। जब उनकी नज़रिए से ख़ुद को देखेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। जब मैं कहती हूँ कि आप खूबसूरत हैं तो आप हैं खूबसूरत, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह ताबन में फरमाते हैं कि मैंने हर इंसान को बेहतरीन अशकाल में खुल्क किया। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला झूठ नहीं फरमा रहे हैं। आप रेजिलिएंट है। अपने आप को सराहें, अपने छोटे छोटे विंस को सराहें, अपने डेली गोल्स को चेक करें, उसका ट्रैक करें और उसके बाद अपने आप को शाबाशी दें कि आज आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, आज आप कितनी दफ़ा गिरी हैं और कितनी दफ़ा वापस उठी हैं। आप ब्रेव हैं, बहादुर है। अपने जज्बात का इजहार करना, अगर आपको रोना आए, अगर तकलीफ़ है, अगर आप किसी के सामने रो पड़ती हैं, आप परेशान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीक हैं, क्योंकि जज्बात, इमोशंस हमारे ज़िंदगियों में रंग भरते हैं। अगर यही जज्बे मुरझा जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में रंग ना रहें, हमारी ज़िंदगी बेरौनक हो जाए। रोने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। रोने का ये मतलब है कि आप हिम्मत वाली हैं, आप में हिम्मत है, आपने अपने जज्बों का इजहार किया और इसके बाद आप मूव ऑन कर गई। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ जज्बे हम पे बहुत हावी हो जाते हैं, जिससे हम खुद निकलना भी चाहें तो हम नहीं निकल सकते। जहाँ हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ी सी पुश चाहिए होती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो ये पुश लेते हुए बिल्कुल ना शर्माएं। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपका बाप हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपको कोई भी मेंटोर हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी के इस रेस में आगे बढ़ने के लिए कभी भी आप पीछे ना रहें। मौके तलाश करें सेल्फ ग्रोथ के, बाहर निकले अपने कंफर्ट जोन से। अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ ज़रूरत है, ये काम मैं खुद नहीं कर सकता या कर सकती, मदद लें। क्यों? क्योंकि आप बहादुर हैं। मदद लेना, मदद मांगना, हेल्प सीख करना कमज़ोरी नहीं है, ये हिम्मत का काम है। क्योंकि हर कोई बाहर आकर आपसे नहीं कह सकता कि मेरी ये खामियां हैं, ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, पर्सनैलिटी में ये एस्पेक्ट मेरा ऐसा है जिसको मैं परफेक्ट करना चाहती हूँ। बहुत कम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अवेयरनेस के बाद आती है, उसी के बाद आपकी पर्सनैलिटी निखरने लगती है। आप काफ़ी हैं, आप जैसे हैं, आप जहाँ हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर उसका ताल्लुक किसी को नुकसान देने से नहीं है, अगर वो सेल्फ हार्म नहीं है, अगर आप किसी के लिए प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप काफ़ी हैं। आप इनफ हैं द वे यू आर। डोंट ट्राई टू पेंट योरसेल्फ जस्ट टू फिट इन सर्टेन सोसाइटी, सर्टेन ग्रुप। किसी भी जगह फिट होने के लिए अपने ट्रू कलर्स को पेंट ना करें।
جو آپ کے مائنڈ میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، جو سیلف ٹاک ہوتی ہے کہ یہاں اگر میں جاتی ہوں، اگر ان کے گروپ میں مجھے شامل ہونا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے اپنے باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنا چاہیے. وائی؟ ایکسیپٹنس لینے کے لیے کسی اسپیسیفک گروپ سے، کسی انسان سے نہ کریں ایسا. آپ کی پرسنالٹی کی خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ اچھے ہیں. لیکن جیسے ہیں اچھے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی سیلف ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پھر بھی میں کہوں کہ آپ اچھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میرے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کافی ہے کہ جب تک آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اگر آپ کا مزاج ہے کہ آپ باہر زیادہ نہیں جاتے، آپ آؤٹنگ نہیں پسند کرتے ہیں، آپ کی فیملی ریسٹرکٹیڈ ہے اور آپ نہیں جاتے، تو یو آر انف، آپ ٹھیک ہیں. politely say no to your friends, to the group you want to be accepted from them. آرام سے ان سے کہہ دے. لیکن اپنے ٹرو کلرز کو کسی دوسرے کی وجہ سے پینٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایکسیپٹ کیا جائے. اس ایکسیپٹنس کے چکر میں اپنی پرسنالٹی کی بیوٹی کو خراب نہ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ سب کچھ نہ لگے کہ میں اہم ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں بہادر ہوں، میں ریزیلینٹ ہوں، میں ورتھ وائل ہوں؟ اگر آپ کو یہ نہ لگے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے ذات کے بارے میں رائے منفی ہے. آپ نے کبھی اپنے پازیٹیو پوائنٹس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. آپ نے کبھی اپنے روزمرہ کے اسمال ونس کو کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ ڈیلی روٹین میں میری کتنی بلیسنگز ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں شکر گزار ہوں. جب آپ روزمرہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کتنی میری زندگی میں بلیسنگز ہیں، میں کتنی خوش نصیب ہوں، تب آپ کے لیے اس سائڈ آف یور پرسنالٹی میں سوچنا آسان ہو جاتا ہے. ادروائز آپ ہمیشہ نیگیٹو سیلف ٹاک میں رہتے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، رشتہ داروں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، فیملی کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں. ان سب چیزوں کے چکر میں آ کے جو اصل میں ہوں، میں وہ اس لیے ایکسپریس نہیں کر پاتی کیونکہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے. اپنے سیلف ورتھ پہ کام کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے. آپ اہم ہیں، آپ ضروری ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. آپ کسی کی مان ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ خوش ہیں. آپ کو دیکھ کے کافی لوگ خوش ہوں گے، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے. لیکن آج کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایسوسیٹڈ ہیں، کتنے لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ امپورٹنٹ ہیں. سیلف گروتھ پہ کام کیجئے، اپنے اوپر کام کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کوالٹیز ہیں. آج کا ایکسرسائز یہ کر لے اور یہ بنا خوبیاں لکھے اور یہ لکھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اپنے ذات کے بارے میں نظریہ کیا ہے. جب آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنے ارد گرد اپنے بیسٹ فرینڈ، اپنے فیملی میں کسی امپورٹنٹ ممبر سے ایکسرسائز کروائے اور ان سے کہیں کہ آپ کی 5 خوبیاں لکھ کے آپ کو بتائیں. اور پھر آپ ان خوبیوں کے بارے میں سوچیں اور ان پہ تدبر کریں کہ کیا جو ان لوگوں نے لکھا ہے یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میں نے کوئی چیز اگر مس کی ہے کہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ یہ بھی ہے جو پازیٹیو ہیں، جو ریئلسٹک ہے، آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ملنے میں مزید دیر نہیں کریں گے. اپنے ساتھ بیٹھیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچیے اور اپنے ونس کو سیلیبریٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.